اچھا جی، آج کا سیشن ہم فارملی سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے جن محترمہ کو انوائٹ کیا ہے وہ مجھے ابھی کوئی 5 منٹ پہلے پتہ چلا کہ شی از آلسو فرام کراچی اینڈ تھرو بریڈ لائک مائی سیلف. Just like I'm from Karachi and I've been here for the last 23 years. Her name is Meera Malik. Meera Malik Saiba is a distinguished educational leader, a DEI advocate, and a social reformer whose career spans more than 3 decades. With an MPhil in special education, she has worked across 11 cities, mashallah, in Pakistan, transforming classrooms and communities through inclusive teaching, leadership, and training. Her expertise bridges education, culture, and social development, making her a sought-after trainer and consultant for educators, parents, and organizations alike. Her lifestyle is deeply rooted in faith, which guides her choices and actions. اب یہ کس فیتھ کی بات ہو رہی ہے اس پہ ہم ڈائلاگ میں بات کریں گے. Doing good is a driving force, while a passion for continuous learning keeps her growing and evolving. Above all, her ultimate prayer is to make a positive difference wherever she is, leaving behind a meaningful impact. As an author of children's books and a founder of initiatives like Pehchan Pakistan, she has created meaningful platforms for young voices, connecting them to their history, culture, and environment. Meera is also a recognized voice on national television, where she shares practical insights on education, digital transformation, and social empowerment. Her work continues to champion equity, diversity, and inclusion, ensuring opportunities for underprivileged and marginalized groups. اور اس سے پہلے کہ میں انوائٹ کروں اور سٹیج دوں مس میرا ملک کو، میں کمنٹ کرنا چاہوں گا یہ جو میرے پیچھے آواز آ رہی تھی ایک خوانچے والے کی جو کہ سبزی بیچ رہا ہے اور مائکروفون پہ بیچ رہا ہے، which I personally, since I studied abroad, lived abroad for a while, تو وہ اس کو نوائز پولوشن کہتے ہیں. اور مجھے کراچی یاد آ جاتا ہے. اسلام آباد میں بڑا سکون ہوا کرتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے جب میں یہاں موو کیا تھا، تو یہاں تک نہ کوئی رکشہ کی آواز آتی تھی، نہ کوئی خوانچے والے ہوتے تھے، نہ موٹر بائک کا سائلنسر نکال کے کوئی گھومتا تھا. لیکن اب چونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ہر وہ چیز یہاں آ رہی ہے، انٹروڈیوس ہو رہی ہے گلی محلوں میں کہ جو sort of سکون خراب کرتی ہیں. بٹ اینی ویز لائف از لائک دیٹ. And with this note, let me invite Miss Meera Malik so that we can hear her story. Janab, we can all see you live. Miss Meera Malik, the stage is all yours. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علی آپ کے انوائٹ کرنے کا، آپ کی اس دعوت کا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ آپ کے پیچھے وہ آواز آ رہی تھی، کیونکہ جب 10 منٹ پہلے یہاں سے ردی پیپر والا گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ اب اس کی آواز کو کوئی کون کرے گا. اور اس وقت میرے کچرے والے کا بھی ٹائم ہے اور وہ ٹن 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 کر کے بیل بجاتا ہے، تو میں اس کو کیسے کور اپ کروں گی. پھر میں نے مجھے یاد کرا دیا ہم کون سے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، جو سننے والے وہ بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی، اور ہمارے ہر کلچر کا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنے رنگ ہے. بس یہ ہمارے رنگ ہے. بہت شکریہ علی آپ نے مجھے مدعو کیا آپ کے اس پروگرام میں. بڑا یونیک پروگرام ہے. یعنی ہر دفعہ یعنی جب لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ بتائیے آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے اور وہ کون سی ایسے ٹپس ہیں جو آپ آج کل کی جنریشن کو دیں گے، مگر آپ نے اس سے ہٹ کے بھی کام کیا. آپ نے کہا اپنے فیلئرز کی بات کریں، بات بتائیں کہ آپ کتنی دفعہ فیل ہوئے. تو بہت شکریہ، تھینک یو. اٹس پلیزر. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، ہو از میرا ملک؟ علی یہ اتنا مشکل سوال ہے اور آپ نے اتنی ساری انگریزی میں اتنا لمبا پڑھا. وہ تو میں نے انٹروڈکشن لنکڈ ان کے لیے دیا تھا تاکہ میں ان کو امپریس کر سکوں کہ بھائی میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آدھی صدی کا جو یہ پورا سفر ہے اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنا، پھر پابند بھی ہوں میں کہ ٹائم لمیٹیشن بھی ہے. مختصراً یہ نہ رتبے کام آئیں گے نہ عہدے کام آئیں گے. بات یہ ہے کہ میں کون ہوں. بس میں اپنے آپ کو ایسے دیکھنا چاہتی ہوں، somebody who lived and left a difference, left this world a better place. اتنا ہی میرے خیال سے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہوں. باقی ساری چیزیں پروفیشنلزم تھا،
मगर कुछ चीजें मेरी पैशन है, जिसमें कम्युनिटी वर्क मेरा पैशन है। मैं पैदा हुई कुवैत में और मेरे ख्याल से टीनेज में थी जब मैं कराची आई, क्योंकि हम लोग कराची को बिलोंग करते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही कल्चरली चेंज था ना। मुझे याद है अली, जब मैं पहली दफा स्कूल गई हूँ ना, एक तो एडमिशन इतने मुश्किल से हुआ था क्योंकि मैं ना अरेबिक मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, यानी जिस तरह आप लोगों ने लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या उर्दू मीडियम में है, मैं अरेबिक मीडियम की पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे तो ना उर्दू आती थी ना इंग्लिश आती थी, मैं तो प्योर अरेबिक बोलना लिखना पढ़ना आ गया हमारा कचरे वाला। तो जो है वो था। तो मैं जब पहली दफा स्कूल गई ना, क्लासरूम में मुझसे किसी लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो। अच्छा, अब ये आदत हमें कुवैत में थी क्योंकि लोग अक्सर आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी क्या जिंसी है, तो आप बताते हैं आगे से आप पाकिस्तानी है। मैं ही सोचूंगी पाकिस्तान में आके कराची में कोई, यानी क्या मतलब है कि मैंने उससे पूछा अच्छा तुम कौन हो, पहले तुम बताओ। तो उसने कहा मैं तो पंजाबी हूँ। मैंने कहा बस ठीक है, मैं भी पंजाबी हूँ। फिर घर आके मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी हम लोग कौन है? कहती ये कैसा सवाल है। मैंने कहा स्कूल में लोगों ने पूछा मुझसे, मैंने कहा तुमने क्या कहा? मैं कहा वो पंजाबी थी। मैंने कहा मैं भी पंजाबी हूँ। तो खैर वो हंसने लगे, कहते नहीं हम लोग पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग कहलाते हैं। तो ये अजीब अजीब तरह के हमें तजर्बात थे। बहरहाल वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब मैं स्कूल में थी ना। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ना फेल फेस्ट, मैं तो सोच रही हूँ मैं तो चैंपियन हूँ फेलियर में। लोग कहते हैं ना जिंदगी में एक दफा मेरी मुझसे ये गलती हो गई, मैंने कहा नहीं, मैं तो रोजाना की बेसिस पे गलतियां करती हूँ। और खैर से अगर मुझे कोई मौका मिल जाए मैं पूरी सीरीज बना दूं, यानी पूरा सोप बने हमारा कि इतनी गलतियां हैं जिंदगी में और रोज की रोज है। बहरहाल वो सारा बचपना वहां पे गुजर गया। टीनेज में हम लोग पाकिस्तान आ गए, कराची मूव कर गए। और चूंकि आप कराची के हैं तो आपको बुशरा जैदी केस तो बिल्कुल याद होगा, आई एम श्योर। बहुत अच्छी तरह। हाँ, अब आप सोचे कि जब हम आए ना जिस साल, उसके 1-1.5 महीने बाद ये वाकया हो गया। मुझे कुछ समझ ही ना आए, कर्फ्यू क्या होता है, पथराव क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है। यानी आई वाज सच अ लॉस्ट चाइल्ड। एनी हाउ कराची तो फिर कराची है, वो आपको समेट भी लेता है, सिखा भी देता है। वहां से मेरी बेसिक मैंने खत्म की। फिर इंटर की छुट्टियों के बाद मैंने मेरे घर के करीब फेज 2 में एब्सा स्कूल है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का, डेफ बच्चों का। तो मुझे वैन वाले अंकल ने कहा कि यहाँ पे ना असिस्टेंट टीचर चाहिए, तुम्हारी तो 8-10 महीने वैसी छुट्टियां होंगी, इंटर का रिजल्ट ही इतनी देर से आता है। मैं वहां चली गई, उन्होंने मुझे फौरन रख लिया। वो भी मेरे लिए इतना शौक था क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी हियरिंग इम्पेयर्ड शख्स से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। हालांकि आई वाज 17 एट दैट टाइम, मगर कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। और वहां पे 300 स्टूडेंट्स थे जो डेफ थे। तो मैं तो परेशान हो गई कि पाकिस्तान में 300 बच्चे डेफ हैं। वो तो फिर बाद में समझ आया कि भाई ये तो जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी है और बहुत बहुत इश्यूज है। मगर आई गेस वहां पे जाके आई गॉट सो engrossed विद माय स्पेशल नीड्स वाला जो पढ़ाइयाँ थी, इतनी लर्निंग थी, साइन लैंग्वेज सीखी, डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड की, ग्रूमिंग हुई। तो बाय द टाइम जब कॉलेज का यानी जब रिजल्ट आ गया और एडमिशन लेने का टाइम आया, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने प्राइवेट पढ़ना है, आई डोंट वांट टू लीव दिस जॉब। फिर मैंने प्राइवेटली किया कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है कुछ अरसे में शादी हो गई। फिर उसके बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से परस्यू करती रही अपनी पढ़ाई। पढ़ाई भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी पाकिस्तान आके। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात कि आपको लोग इतना जलील करते हैं ना, आपको इंग्लिश ना आती हो, यानी आपकी ना हैसियत ही जो है ना, यानी माशरे में इज्जत ही नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल में थी और मेरे बिल्कुल शुरू के दिन थे और हमारे अल्लाह ने रहमत करे, एक इंग्लिश के टीचर थे हमारे। तो उन्होंने मुझसे पहला या दूसरा दिन था, उन्होंने कहा खड़े होके पता नहीं क्या पढ़ दो। अब इंग्लिश, अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी जिंदगी में ना इंग्लिश पढ़ी है ना उर्दू पढ़ी है। अच्छा, मैंने जो वर्ड होता है ना कॉज, यानी वजूहात वाला कॉज, मैंने उसको क्यूज पढ़ दिया। मैं आपकी सोच है मैं कितना जलील हुई हूँ उस दिन उन टीचर के हाथ। और फिर उन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि, और रोजाना आके कहते थे ओहो वो कहाँ है जो बड़ी कुवैत से आई है, चलो इनसे रीडिंग सुनते हैं। इनकी रीडिंग में से जरा एंटरटेनमेंट भी है। आपकी सोच है कि वो जिल्लत के वो कितने किस तरह के मैंने साल गुजारे। मगर एक बात है, मैं फेल नहीं हुई। फिर 9th और मैट्रिक में जाके ना सिंधी भी आ गई। फिर मैंने कहा मैंने उर्दू भी सीखूंगी, इंग्लिश भी सीखूंगी और सिंधी भी सीखूंगी। और सिंधी के तो पेपर के नुक्ते ही नहीं खत्म होते थे। मैं कहा ये, मगर फेल नहीं हुई मैं।
पास होती थी सी ग्रेड में जाके ना, फिर अच्छा उसमें भी इतनी शर्म आती थी, हर कोई आके पूछता था मैट्रिक का क्या रिजल्ट आया, अब वो बताते हुए कि जी सी ग्रेड आया। ये तो इतने सालों बाद मुझे समझ आए कि मुझे तो फख्र होना चाहिए, यानी सी ग्रेड क्या मतलब है, यू नो आप बैकग्राउंड देखिए स्टूडेंट का, जिसको एब्सोल्युटली नोज हैज नोन, यानी 3 लैंग्वेजेस उसने एक्वायर करके सी ग्रेड में पास हो गई, दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। फिर बहुत अरसे बाद जाके मुझे यानी इस तरह फखरिया बताती थी हाँ लिया है ये ग्रेड, और ये वजह थी जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो पैदा यहीं हुए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो कौन से हर कोई जो है डिस्टिंक्शन होल्डर तो नहीं होता। तो एनी हाउ, तो फेलियर्स की बात है तो इतना लंबे चैप्टर्स है मेरे पास अपने फेलियर्स के, और मुझे लगता है कि मैं ना चैंपियनशिप जीत सकती हूँ अगर कोई ऐसी चैंपियनशिप आ जाए ना कि फेलियर को कंटेंट बनाने वाला, यू नो आई एम अ प्रोफेशनल मेकिंग ऑल माय मिस्टेक्स इनटू कंटेंट, तो आई थिंक मैं जीत जाऊंगी, मुझे यकीन है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ शेयर करना चाहेंगी आप ऑडियंस के साथ कि क्या आपके फेलियर्स हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी जब आपसे बात हुई कि मैं शुरू कहाँ से करूंगी अपने फेलियर्स। बस बतौर यही कि स्कूल की स्ट्रगल अलग थी, कॉलेज की स्ट्रगल अलग थी, कुछ भी ठीक से कल्चरली करना ही नहीं आता था, सच्ची बात तो ये है। बट बहुत शुरू की बात है, मैं आपको बताऊं, जैसे एक ट्रेनिंग मुझे देनी थी टीचर्स की, मैं बड़ी यानी मैं बड़ी इंथुजियास्टिक हो जाती हूँ ना काम करते हुए ना, यू नो आई एंजॉय वर्किंग। मैंने बड़ा कंटेंट शॉन्टेंट बनाया, बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये वो। अच्छा जहाँ पे मुझे कहा गया लेने के लिए, तो उनकी स्कूल की छुट्टी हुई थी टीचर्स की, और उनको फिर हमने शुरू कर दिया, 2 घंटे का मेरा सेशन था, उसके बाद फीडबैक फॉर्म दिया। तो आपको पता है उस पर फीडबैक पे क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था ग्रेट समोसास। मैं कहा ये फीडबैक मुझे मिली कि समोसे बहुत अच्छे थे। तो आपको समझ आती है कि जब आपने ट्रेनिंग देने जाना हो ना, तो मेक श्योर कि टाइम कौन सा है, टीचर्स ने लंच किया हुआ है, आर इन द रेडी स्टेट ऑफ माइंड इवन टू कॉन्सेंट्रेट एंड सो ऑन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की चॉइसेस गलत हो गई, फिर रिश्तों में इतनी गलतियां कर दी, फिर सीखने सिखाने के इतने सारे और फिर when I became a teacher, I was such a horrible teacher when I started at APSA. मैं इतना चीखती थी, चिल्लाती थी, इसलिए कि माहौल ही यही देखा था कि यही होता है, यू नो वहां पे भी सब ऐसी ट्रीट करती थी, और मुझे भी यही सिखा दिया था, बस इनको सख्ती में रखना है और ये करना है वो करना है, मैंने भी वही सीख लिया था। And I realized later with time और age, बात ये है ना अली कि जब हम कोई फैसला करते हैं तो हम तो अपने हिसाब से बेस्ट फैसला कर रहे होते हैं ना, उस लम्हे के हिसाब से, मौके के हिसाब से। आगे जाके पता चलता है कि वो फैसला सही था या गलत था, ये तो वक्त बताता है। मगर हर इंसान जो भी फैसला लेता है वो बहुत सोच समझ के और अपने लिए बेहतरीन फैसला लेना चाह रहा होता है। तो बहरहाल, तो वहां से फिर मैंने 96 में पहला साल था, 97 में सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर बना और मैं उसकी पायनियर्स में थी। उससे पहले के 7 साल मैंने स्पेशल एजुकेशन में गुजारे, एप्सा में गुजारे, फिर आईबीपी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी है, वहां पे मैंने स्पेंड किया टाइम। बहुत बहुत यानी सही लर्निंग मुझे मिली वहां पर, लोग बहुत अच्छे मिले, सिखाने वाले बड़े अच्छे थे, मेरे हेड्स, मेरे टीचर्स, मेरे जो सीनियर टीचर्स थे, कोलीग्स बहुत अच्छे थे। एनी हाउ, फिर मैं सिटी स्कूल में आ गई। सिटी स्कूल में आ गई तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, जाहिर है वो स्पेशल नीड्स के स्कूल से जब आप मेन स्ट्रीम स्कूल में आते हैं। मगर यू नो व्हाट हेल्प मी इज कि जितनी टेक्निक्स और जितनी मेहनत मैं स्पेशल बच्चों के साथ करती थी ना, उसकी आप यकीन करें 2% भी जब मैं सिटी में करती थी ना, तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते थे। स्पेशल नीड्स में तो आपको रिजल्ट नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज रिजल्ट्स ऑलवेज। एट टाइम्स आप 10-10 साल लगा रहे होते हैं बच्चे के साथ पढ़ाने में, सिखाने में, थेरेपी करने में, एंड यू डू नॉट सी रिजल्ट्स और सी इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं, यानी बाजाहिर तौर पे नहीं है। फिर सिटी में आ गई, फिर मैं एक शादी हो गई, फिर अब ट्रांसफरेबल पोजीशन में थी मैं, तो फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और फिर सिटी के साथ मूव करती रही, उसी में बच्चे हुए। मगर ये है कि मेरी एक बड़ी अल्लाह ने खुश रखे, माय नेबर में रहती थी डिफेंस कराची में,
انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر اس طرح کی پوزیشن میں ہونا تو تم اپنی پڑھائی مت چھوڑنا, تم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جوائن کرو. پہلی دفعہ مجھے پتا چلا اچھا یہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو میں لٹکے لٹکاتے ہوئے کرتے کراتے میں نے گریجویشن کے بعد پھر ماسٹرز کر لیا, پھر ایم فل کر لیا, پھر پی ایچ ڈی میں 2 دفعہ ڈراپ ہوئی ہوں, آؤٹ ہوئی ہوں ویسے, مگر میں وہاں تک پہنچ گئی. اور ابھی بھی خیر کبھی دل ہوتا ہے کہ واقعی میں دوبارہ سے ایڈمیشن لے لوں پی ایچ ڈی میں. یہ اکیڈیمکلی یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر باقی سٹی اسکول میں رہی, پھر کوئی ایسی پوسٹ آ گئی جہاں سٹی نہیں تھا تو بیکن چلی گئی, پھر آئی کیس میں بھی آئی ورکڈ ایز این ہیڈ, پھر اسٹاف کمان اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں آئی ورکڈ ایز اے پرنسپل. ویریشن, آئی لو پیپل, آئی لو ورکنگ فار پیپل, اینڈ لوگ ہی میری ڈرائیونگ فورس ہیں. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو مائی بٹ ان دس ورلڈ. ود ایج اور ٹائم آپ کو یہی سمجھ آتا ہے ساری چیزیں رہ جائیں گی, رتبے, عہدے, گھر, گاڑیاں, ایوری تھنگ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. ان چیزوں پہ فوکس کرو جو ساتھ لے کے جانا ہے بس. پھر میرا بہت عرصے سے اب یہ ٹارگیٹ ہے کہ اگلا بینک بیلنس جو ہے اگلی دنیا کا اس کو انکریز کرو. وہاں پہ کارنر کا پلاٹ ملنا چاہیے, یہاں ملے نہ ملے. لون والا. اچھا یہاں میں آپ کو روکوں گا, دو سوال آتے ہیں ذہن میں. ایک, how and why did you end up going to Staff College Quetta, which is a highly acclaimed, well recognized, very reputable institution? And secondly, بچوں کے ساتھ فوجیوں کا تو یہ کہ if the husband or the father is in the army, he moves, تو وائف بچائے ہمارے معاشرے میں sort of لٹک کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. بچے بھی اس اسکول سے اس اسکول, اس شہر سے اس شہر کر لیتے ہیں. But as a mother, as a working mother, when you were moving, تو بچوں نے کس طرح مطلب وہ کہ how many kids do you have, کیا اب ان کی ایجز ہیں یہ جاننا چاہوں گا. انہوں نے کیسے بچے میرے بڑے ہیں ماشاء اللہ. مائی ڈاٹر شی از میرڈ, شی از ان یو کے, اور بیٹا بھی یونیورسٹی میں ہے, وہ دبئی میں پڑھ رہا ہے. بڑی والی کو تو میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی سٹی اسکول میں, چھوٹے کو تو میں نے ہوم اسکول کیا. بائی دیٹ چھوٹا آیا نا میرا علی, میں نے ریئلائز کیا کہ ٹرو ویلیو دینی ہے نا بچے کو, اور اگر آپ کر سکتے ہیں اس کو ہوم اسکول کریں. یعنی آئی ہیو اینڈ ریمارکیبل, اتنی لوگوں نے مجھے باتیں بتائی سنائی نا, گھر میں بھی دوستوں میں بھی, کہ جی ہوم اسکول کرو گی تو اس میں تو کانفیڈینس ہی نہیں آئے گا, ہوم اسکول کرو گی تو کبھی اچیو نہیں کرے گا. یہ ساری متس ہیں, یہ ساری متس ہیں. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا اسکول میں جانے والا ہر بچہ ڈبیٹر بن نکلتا ہے؟ ہر بچہ کیا اے سٹارز والا ہوتا ہے؟ کیا ہر بچے کا جو ہے وہ اچیور ہوتا ہے, ہائی اچیور ہوتا ہے؟ نہیں. اینڈ آئی تھنک میرا ایک بڑا کور بلیو ہے, اور آئی ایم ورکنگ actually I'm developing a curriculum also for parents in Pakistan. میں نے یہ پروجیکٹ بھی شروع کیا 2013 میں. I made a home schooling program. میں نے ایک اپنی آرگنائزیشن ہے میری, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کاؤنسل, میرا اسکول رن ہوتا تھا. اینڈ لائک مائنڈیڈ پیرنٹس کے ساتھ میں نے اپنا بچہ ہم نے ہوم اسکولنگ کیا. آپ کی میں نے بات سنی نا, مجھے بڑی اچھی لگی. آپ نے بچوں سے, آپ اپنے پوچھتے ہیں یونیورسٹی کے بچوں سے کہ بھائی ناگہانی صورتحال میں کیا کرو گے. آپ کو پتا ہے کہ میں اس بات پہ بڑا فخر لیتی تھی کہ جو میں نے کریکولم ڈیولپمنٹ کیا نا, ڈیولپ کیا, دیٹ واز کمیونٹی بیسڈ کریکولم. وہ پیٹر اور جین والا کریکولم نہیں, وہ بھی سکھائیں آپ, مگر آپ اپنے بچے کو یہ تو بتائیں کہ پاکستان کے حساب سے, آپ کی اپنی سچویشن کے ساتھ سے وہ کیا کرنا ہے. میں نے سارے ڈراپ کر دیا, 8 سبجیکٹس. آپ ان کو بیسک سبجیکٹس پڑھائیں اینڈ کمیونٹی. لائک میرا 8 سال کے بچے کو بل پڑھنا آتا ہے. میں بڑے بڑوں کو کہوں نا کہ بجلی کا بل پڑھ کے بتاؤ کہ یونٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, کسی کو نہیں آتا ہوگا. جب پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے تو 2013 میں بچوں کو لے کے گئی پارلیمنٹ کہ دیکھو یہ ہے پارلیمنٹ, یہ سسٹم ہے, یہ ہائرارکی ہے. آج میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ سسٹم ہے کیا, ہائرارکی کیا ہے, سینٹ کیا ہے, پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے. They'll have no clue at all. Moreover, ان کو پاکستان ہی کا نہیں پتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, پہچان پاکستان میں نے انیشیٹ ہی اس فرسٹریشن سے کیا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے ہی ملک کے بارے میں کچھ نہیں پتا. امریکہ کی 52 اسٹیٹس کے نام گنوا لیں, وہ سب پتا ہوگا, اس لیے کہ ہم نے فوکس نہیں کیا نا اس طرف.
हमारा फोकस ये था ही नहीं. हम वो वाली जनरेशन थे जो who took a lot of pride कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है. He should be able to speak in English and मेरे बच्चे को तो उर्दू नहीं आती है. And I just don't understand कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं. भाई इंग्लिश तो आ जाएगी. अब तो वो दौर आ गया, हम कहते हैं उर्दू सिखाएं भाई, उनको उर्दू पढ़ना लिखना आता हो, अपना अदब, कल्चर, हिस्ट्री ये तो सीखें. मैं आपको एक मजे की बात सुनाऊं. पहचान पाकिस्तान जो है ना वो स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, ठीक है. उसमें जो है क्योंकि मेरा हर प्रोग्राम इंक्लूसिव होता है और स्पेशल नीड्स उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें हमने क्लॉज लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट है ना वो इस कॉन्टेस्ट में फ्री ऑफ चार्ज है, उसके लिए चार्जेस नहीं. So we get a call from a student and he says कि मैं तो मुझ पे तो चार्जेस नहीं है because I study in special institution. मैं कहा कौन सा स्पेशल इंस्टीट्यूशन है आपका, यानी तो कह रहे थे कि नहीं माय यूनिवर्सिटी तो ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, और वो इस्लामाबाद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम उसने लिया. मैं कहा what makes you think that your institution is in special education का इदारा है. कहते because we are in the capital. We are special. Are you serious? Seriously? And अभी पिछले दिनों जब I was working on this one, तो मैंने ग्रुप ऑफ टीनेजर्स या जेन जी कह रहे उनसे पूछा कि मैंने कहा बातों में कैन यू टेल मी वेयर कामोकी इज. तो उन्होंने कहा कामोकी कोई चाइना का कोई शहर लग रहा है. बस यानी फिर मैं कहती हूँ इसलिए हमें जरूरत है पहचान पाकिस्तान जैसे इनिशिएटिव्स की. एंड दीस आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू, ताकि हमारे बच्चों को समझ आए कि पाकिस्तान में रह के खुली हवा में आजादी के साथ जिंदगी गुजारना क्या चीज है. इस नेमत को हम महसूस ही नहीं करते, हमें अंदाजा ही नहीं है. हम फर्स्ट ग्रेट सिटीजन है, और मैं तो पैदा कुवैत में हुई, हम तो सेकंड ग्रेट सिटीजन रहे. यानी मैंने पूरा बचपना इसी में गुजारा है. इतनी मैंने बुलीज देखी है ना, क्योंकि वहां पे जो है ना आपके लिए नॉन अरब होना बिल्कुल ही आप थर्ड क्लास होते हैं. हालांकि पैसा वाज नो इशू, सोशल स्टेटस हमारा बड़ा अच्छा खासा तगड़ा था. एंड आई थिंक उसी वजह से लोगों ने जो है मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था. मगर रेसिज्म क्या चीज होती है कभी आप बाहर मुल्क में रह के देखें, और अब तो खुल के सामने आ रहा है. तो मैं तो इसलिए मेरी ना एडवोकेसी बहुत ज्यादा होती है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ओन करें. ये जो लोग कहते हैं ना हम आजाद नहीं है, मैं कहती हूँ पता नहीं मुंह को लगे हुए हैं. कोई ऐसी चीज नहीं है जो माशाल्लाह से इनकी जबानें कहीं आके रुक जाए फिर भी कहते हैं कि हमें तो आजादी नहीं है. पता नहीं कौन सी आजादी चाहिए. बिल्कुल शदीद किस्म के हम लोग. तो मुझे पता भी नहीं है अली. हाँ, स्टाफ कॉलेज का भाई ये हुआ थी कि मैं तो यहाँ पे आराम से रावलपिंडी में अपना चैरिटी स्कूल चला रही थी, ये भी स्कूल चला रही थी, ये होम स्कूलिंग का भी कर रही थी, अपना काम सेटल थी काफी अरसे से. तो वहां पे किसी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, somebody shared my profile with them. देखिए बात ये जब फौज बुलाती है ना तो आप जाते हैं. कि मैं ऑफ द कैमरा आपसे शेयर करूंगा. 6 महीने लगाओ आप अगर जाते हैं. मगर एज यू सेड मुझे लगता है कि मेरा पूरा सीवी एक तरफ और स्टाफ कॉलेज की प्रिंसिपल होने का ठप्पा एक तरफ. यकीन करें इट वाज दैट चैलेंजिंग. आई कैन इमेजिन इट वाज सो चैलेंजिंग कि स्टाफ कॉलेज इटसेल्फ आपको पता है कि उसकी एक अपनी प्रेस्टीज है, और वहां पे किसका बच्चा नहीं आता था, चाहे वो सरदार है, पॉलिटिशियन है, हाई ऑफिशियल्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हैं, या ये क्या कहते हैं ये आर्मी के ये व्हाट डू यू कॉल देम, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी होगा और ये जो हमारी फोर्सेस वाली ब्यूरोक्रेसी है. हाँ, तो आई मीन इन सब के बच्चे, और आपके पास चौकीदार का बच्चे से लेके स्पीकर का बच्चा भी आ रहा हो.
बट कोई मजा आया मुझे काम करके, मैं बता रही हूँ ना, यानी I thoroughly enjoyed that experience. One of the reasons was कि आप मुझे support थी ना, you know, the commandant of that time, you know, का full support है, टेंशन नहीं लें, मगर इसको ऐसा बना दें जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. एंड आप सोचें, मुझसे पहले 25 साल पहले एक गोरा आया था वहां पे प्रिंसिपल. आप सोच सकते हैं कि मैं 2018 में वापस आई हूं, तो उस वक्त के उनके एसओपीस चल रहे थे लिटरली, यू नो. वो जो मैंने 1.5 साल ड्रास्टिकली काम किया दिन रात, एंड आई लव्ड इट. इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, पॉलिसी से लेके, टीचर ग्रूमिंग से लेके, उनकी इक्विप करने से लेके. आप सोचें 2017 में माइक्रोसॉफ्ट से 147 टीचर्स को मैंने ट्रेन करा के सर्टिफाई करवा दिया. माइक्रोसॉफ्ट तो परेशान हो गया ना कि भाई ये कहां से आ रही है एंट्रीज. एक तो पाकिस्तान, फिर उससे बलोचिस्तान, यानी उससे भी ज्यादा गया गुजरा, जिसको रिमोटेस्ट एरिया कहते हैं. ये कौन सा स्कूल है हु हैज अचीव्ड सो मच. अच्छा, फिर मुझे ये होता था ना कि सिर्फ अपने लिए ना सीखो, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ना बना के बैठो. आई वुड कॉल ऑल स्कूल टीचर्स कि तुम लोग भी सीखो. अच्छा, उस वक्त तो बड़ा लोगों ने मुझे जो लान तान बद्दुआएं दी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती. जाहिर है क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहता, वो लेट बैक एटीट्यूड है कि नहीं सीख की चीजें सीख के क्या करना है. मगर मैं बताऊं, जब कोविड हिट हुआ ना, then I started receiving calls कि उस पर जो आपने हमें ट्रेन कराया है ना, we are the only ones in Quetta who are fully equipped to face online classes कैसे करनी है, डिजिटल अपने करिकुलम्स कैसे अपलोड करने हैं, प्लानिंग कैसे है, and so on. So that was a sense of achievements, and this is what I just want to do. Every morning I wake up and I'm excited. What am I going to do for Pakistan today, or what am I going to do for people today? Anything. एक स्माइल कर देना भी तो सदका है ना अली. मैं बस फोकस ये होता है, कीप डूइंग गुड, आप करते जाए और क्रिप कम करें. इतनी बैड एनर्जी है ना लोगों की, जो सारा बस सुबह आंख खुलती नहीं है, यकीन करें, और उन क्या रोना धोना शुरू हो जाता है. अल्लाह ने आपको अगर सेहत जिंदगी दी है ना, और अगर आपका जहनी और जिस्मानी सेहत है ना आपके पास, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है और इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं. हमने देखा है कि आपके पास करोड़ों खरब पति हो, अगर अल्लाह ने आपसे सेहत की नेमत छीन ली है, तो ये रखेंगे पैसे आप, कोई काम नहीं आने. मेरी एक हेड थी, और तो वो कहती थी, ऑब्वियसली मैं भी जरा क्रिप शिरप करने वाली टाइप थी, तो मैं बता रही हूँ कि लोगों का कितना इम्पैक्ट होता है कि वो आपको किस तरह शेप करते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू दिस लाइक 27 years back. She said to me one day, so listen Meera, instead of blaming the government and saying this and that are the reason कि ये काम नहीं हुआ, grow your own garden. बस साली, वो कभी कभी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं ना जो आपके दिल को लग जाते हैं. ग्रो योर ओन गार्डन, बस वो मैंने पल्लू से बांधा. मैंने कहा खुद करना है. आप आज निशानदेही भी करते रहे, लोगों को आगाह करते रहे, ये सही है गलत है, मगर काम करते रहे. मैं जो है ना, ये तो ये दुनिया काम के लिए है, अगली दुनिया आराम के लिए. तो एक मिनट, और फिर हमने एक मिनट का हिसाब नहीं देना है अल्लाह को कि हमने क्या किया. हमारे पास रिसोर्सेस थे, हमने उनका क्या इस्तेमाल किया. ये वक्त भी इतना ये नॉन रिफंडेबल किस्म का रिसोर्स है, ये दोबारा नहीं मिलना. तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. इसी मिशन के साथ सुबह सोती हूँ और रात में भी काफी मैं ये करती रहती हूँ कि अच्छा आज ये कर लिया. पूरी मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई होती है. सेल्फ ग्रोथ के लिए भी होता है, एंड कोशिश ये होती है कि उन चीजों पे इन्वेस्ट करें जिसमें दीन और आखिरत दोनों में भलाई है या दोनों का फायदा है. बाकी सारी चीजें अब मैं सबको कहती हूँ, इल्म ला यनफा, वो अल्लाह ताला उससे माफ करे. मैं आऊज़ु बिका मिन इल्म ला यनफा, मैं पनाह मांगता हूँ उस इल्म से जिसका कोई नफा नहीं है. तो बस ऐसे ही है. So I was very lucky also. ये अल्लाह ने ना मुझे इतना बेहतरीन रिस्क कि जो मेरे पास जो फॉर्म है ना, वो लोग हैं who Allah has stitched them into the fabric of my life. चाहे वो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मेरा तंदूर वाला है, चाहे वो कोई भी है. यकीन करें, ये इतना बड़ा रिस्क है ना मेरी जिंदगी का
جب لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے کی تنگی ہے، میں نے کہا پیسے کی تنگی تو سب سے ادنا آزمائش ہے، اور یہ اس رسک کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. آپ جیسے آج میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ میرے لیے ایک رسک کا ایک فارم ہے نا. آپ کے توسط سے اگر میں آج کوئی بات کر رہی ہوں، کسی کو ایک بات بھلائی پسند آ جائے یا کسی کو اسے کچھ سیکھ لے، تو آپ سوچیں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا، آپ کے لیے بھی ہو گیا. اور میں تو ہر پلیٹ فارم پہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ سبسکرائب کریں میرا چینل، میں کہتی ہوں کہ کیا کریں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل صدقہ ہے. If you cannot do anything, share good digitally. That's a digital صدقہ. علی میں تو بولتی رہوں گی، میرے خیال سے آپ خود ہی روک لیے گا مجھے بیچ میں. بالکل روکوں گا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک جملہ عربک میں کہا، تو چونکہ آپ کویت میں you were raised there, you mentioned how does this Arabic help you or how did it help you to understand your religion? میں آپ کو بتاؤں علی، بہت عرصے تک، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 6 بہن بھائی، میرے سارے بہن بھائی نا سارے امریکن اور برٹش سکولز میں جاتے تھے. بچپن کا سنا رہی ہوں. میں جاتی تھی عربی سکول میں، گورنمنٹ کے سکول میں. تو جس طرح بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، تو کہتے تھے تم تو فری والے سکول میں جاتی ہو. ہمارے یہاں تو فیسیں جاتی ہیں. میں اتنی کمپلیکس اور اتنا انفیورٹی ہوتا تھا نا کہ اچھا میرے ماں باپ نے مجھے نا مفت والے سکول میں بھیجا ہوا ہے جس میں فیس نہیں لگتی. بٹ دس کریڈٹ گوز ٹو مائی موم کہ انہوں نے میرا وہ ایڈمیشن کرایا. یعنی آپ سوچیں دا بلیسنگ، لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب میں قرآن کھولتی ہوں، یعنی آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ ہو، آپ کو ایبسولوٹلی سمجھ آ رہا ہے کہ واٹ اللہ از سیئنگ ٹو یو. وہ اور بات ہے ظاہر ووکیبلری جس طرح اردو انگلش کی ہوتی ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ چلتے، مگر ایک ہوتا ہے نا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، آپ کو بالکل سمجھ آ رہی ہے. ایبسولوٹلی کلیئر. میں نے ابھی 2 سال پہلے نا میں نے فہم القرآن کا 1 سال کا کورس کیا، اینڈ وہ جو ریئلائزیشن ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی چیز دی ہوئی ہے کہ آئی نو دیٹ لینگویج، دی لینگویج. میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتی کہ اس سے بڑھ کر کیا میری زندگی میں نعمت ہو سکتی ہے. میں لوگوں کو کہتی ہوں بالکل اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ چاہے آپ فیض احمد فیض کا کلام کتنا بھی ٹرانسلیٹ کر لیں، جو اس کی تاثیر اردو میں ہے وہ آ ہی نہیں سکتی انگریزی میں یا کسی بھی اور زبان میں. تو اور میرے پاس مجھے کوئی زیادہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے مجھے زندگی میں، سوائے ایک وقت کی ایک چیز کے ایز اے پیرنٹ میں نے اپنے بچوں کو عربک نہیں سکھائی، جبکہ میں خود فلوئنٹ ہوں اور اب میرے بچے بھی کہتے ہیں. اب میں کہتی ہوں اب تم لوگ بڑے ہو گئے تم سیکھ لو، بٹ یہ ایک میرے دل میں رہ گئی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ غلطی کی میں نے اور اس کا پچھتاوا ہے. مگر جس طرح یعنی کمال ہے، کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے. اور دیر از نو سچ تھنگ ایز نیو نالج. لوگ کے کہتے ہیں نا کہ اب ایک کانسیپٹ آ گیا ہے دنیا میں منیملزم کا، وہ تو 1500 سال پہلے سے آیا ہوا ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں نا اپنی کتاب. ہمارا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے علی؟ بے شک اللہ رسول کہہ رہا ہو، مگر جب تک گورا نہیں کہے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جب تک گورا نہیں کہتا نا ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یعنی کون سا ایسا کانسیپٹ ہے زندگی کے حوالے سے یا کمیونٹی کے حوالے سے، یعنی جو دین آپ کو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنے کا بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح کیا جائے، اس سے زیادہ کیا چاہیے. مگر جب سائنس کہتی ہے نا، سائنس کہ ہاں جو ہے وہ پانی بیٹھ کے پیئے کیونکہ وہ کڈنیز پہ اس طرح ہوتا ہے، ہاں شہد کے اندر خصوصیات ہے، ہاں پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب قرآن صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے بات میرے پاس قرآن کو تو چون چاٹ کے ہم نے اوپر رکھ دیا نا، جزدان میں لپیٹ کے. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بس وہ شادی پہ وہ یوں جا رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ زمانے بھر کی بدعتیں کروا لیں آپ پاکستانیوں سے نہیں، یہ جو خطے میں ہم رہتے ہیں نا، یا اللہ کبھی اٹھ کے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں بہت انٹرسٹنگ. کچھ دن پہلے، یعنی ظاہر ہے جو میرا سرکل ان سب کو پتا ہے کہ میں
कुरान भी पढ़ती हूँ और मेरी पूरी पॉडकास्ट है स्टोरीज ऑफ द कुरान स्पॉटिफाई पे, जिस पे एट द मोमेंट 6.5 लाख दफा इट हैज बीन प्लेड एंड आई थिंक आई फील रियली प्राउड ऑफ दैट. अच्छा, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है मीरा, दज्जाल जो है जिक्र कुरान में कि वो बलूचिस्तान से आएगा. मैंने कहा कुरान में बलूचिस्तान लिखा है? कहती है हाँ, डू यू नो इट्स रिटन इन द कुरान कि दज्जाल बलूचिस्तान से आएगा. तो मैंने उनसे पूछा ये बलूचिस्तान वालों को पता है? क्योंकि मैंने कहा हैव यू रेड इट? कहती नहीं मैंने पढ़ा नहीं है. मैंने कहा तो पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि बलूचिस्तान का जिक्र हो. सुनी सुनाई पे चलने वाले लोग हैं. हाँ, और क्योंकि उसने वो ये कह रहा था भाई खुद पढ़ लो, यानी उसमें इतनी क्या कॉम्प्लिकेशन है. प्रीवियस जनरेशन ने यही ऐसा किया है एक्चुअली कि सुनी सुनाई. वो कौवा बैठेगा आपकी मुंडेर पे तो मेहमान आएंगे, काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो रास्ते ही छोड़ दो. वो बेचारी काली बिल्ली इजी लोड कराने जा रही है, हमने कहा ले भाई ये तो हमारे लिए नहुसत हो गई. गुजर रही है. एक स्ट्रे काली बिल्ली हमारे घर में इस वक्त पल रही है और मैं समझता हूँ चूंकि वो स्ट्रे है, साल भर से पल रहा है. इट्स अ मेल कैट, बल्कि इस कमरे में होता है जो कि ड्राइंग रूम में, ये उसका कमरा है बेसिकली. व्हेन यू एंटर दिस रूम ही लुक्स एट यू कि हाँ जी खैरियत से आए हो, यू नो. तो हमने पूरा डोनेट किया है उसको ये कमरा. तो वो मैं ये महसूस करता हूँ कि एक मेरे वालिद के घर आने से मेरे ही इज 94 प्लस, रिसेंटली इज मूव फ्रॉम कराची और ब्रॉट हिम हियर और 3 महीने पहले. और दूसरा दैट पर्टिकुलर कैट, वैसे तो 3 और भी हैं बाय द वे, पूरा जू खुला हुआ है, बट उसके आने से घर में एक चेंज आ गया है, यू नो. जैसे ना वो हार के लमिया दे रहा है, तो एक वो मैं बताती हूँ सुबह शाम. Yes. Do you know that it's just a constant sadqa that you are doing? Of course. ज़ाहिर है जो आप अपने वालिद की का ख्याल रख रहे हैं उसका तो अजर है ही है. जो आप ये बेज़बानों का कर रहे हैं ना, तो इसका तो अजर अल्लाह ही देगा आपको. yes. और कभी कभी हमें लगता है अजर जो है ना सिर्फ पैसे की सूरत में आता है. भाई नहीं आता. आपके कोई फंसा हुआ काम रुक जाएगा, आपकी सेहत दायम रह जाएगी. अल्लाह ताला जो है आपके लिए कहीं, अल्लाह तो वहां से देता है जहां से आपको गुमान भी ना हो. ऐसे ही है ना. और ये बिल्लियां, आपने बिल्लियों की बात की, कभी देखिएगा मेरी प्रोफाइल, मेरे तो एक वक्त में तो 22 बिल्लियां. कोविड के जमाने में ना मैंने अपने घर को फॉस्टर होम कर लिया था. लोगों ने धड़ाधड़ अबैंडन करना शुरू कर दिया अपनी बिल्लियां, क्योंकि उनको लगता था इनसे हमें ना हो जाए. मैं आके जो एक एक्टिविस्ट है यहाँ पे पिंडी में, 2 लड़कियां हैं, तो वो मुझे आके दे जाती थी, फिर मैं अडॉप्ट करवाती थी या जो भी. अभी भी माशाल्लाह बाहर मेरे पास 11 है, 4 मेरे पास यहाँ पे हैं. अभी सबको मैंने हटाया यहाँ से कि प्लीज यू नो थोड़ी मुझे प्राइवेसी. अच्छा, बिकॉज मैं ये सवाल आपसे पूछना था, मैंने आपके व्हाट्सएप के प्रोफाइल में 2 बिल्लियां मुझे नजर आई थी, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग you must be a cat lover और ये बिल्लियां आपकी हैं. Oh yes, I'm an animal lover. I think मुझे खल्क़े खुदा से मोहब्बत है. वो इंसान हो, वो पेड़ हो, वो पहाड़ हो, वो ये कुत्ते हैं, ये बिल्लियां हैं, ये चमगादड़, ये छिपकलियां, मुझे तो इतनी प्यारे हर चीज में आप देखते हैं ना, आप हैरान होते हैं. मेरे ख्याल से सूरह गाशिया की है, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त. अल्लाह कहते हैं क्या देखते नहीं हो तुम ऊंट को कैसा बनाया गया है, उसकी ट्रिपल लैशेस. यानी हम तो हर एक मखलूक को देखें. ये छोटा सा आपके सोचिए ना अली, आप अपनी बिल्ली को देखते हैं, मैं अक्सर सोचिए तो छोटा सा शेर है हमारे पास. अदाएं उसकी खदो खाल कह दें, आंखें, मिजाज, अल्लाह ताला ने कैसे क्रिएट किया है. यानी एक्सप्रेशन, खाने मांगने की और आवाज, गुस्सा है तो और आवाज, लाड कराना है तो और आवाज, वो समझ में आने शुरू काम करवाने होते हैं बिल्लियों को. Provided you willing to listen, if do you have the ear for details to hear that, because noises तो बहुत है हमारे अराउंड और हम उसी में फंस के रह गए. वॉइसेस हम नहीं समझ रहे, वो जो वॉइसेस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है. पता है क्या, मैं यहाँ अभी आए हुए, मुझे जहाँ मैं शिफ्ट की बनी गाला में मैं शिफ्ट कर गई बहरिया से, वहां पे काफी अरसा साल रहने के बाद.
टूटी फूटी से I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. Wait. अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ग्लिच आ गया है और फॉर सम रीजन मैं मीरा को नहीं सुन पा रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग. ओके, यू बैक. कोई ग्लिच आया, मुझे आपकी नहीं आ रही थी. ओह आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया अली, मैं ऐसे ही बैठी हूँ बिल्कुल. मैं आपको व्हाट्सएप का मैसेज दिया, सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो कहते हैं ना मुलाकात का वक्त खत्म हो गया. मेरे ख्याल से वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये औरत तो बहुत बोलेगी, तो खुद ही बंद कर दो. मुझे खुशी हो रही है कि मैं तो समझता हूँ, मैं तो अपने लिए ये अक्सर कोटेशन यूज करता हूँ, एक जुमला यूज करता हूँ कि मैं वो मौलवी हूँ जिससे माइक छीनना मुश्किल हो जाता है. तो मैं तो अपनी बकबक का खाता हूँ आजकल, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर ना. I'm a life coach or I'm training, so all I do is बक. चाहे वो क्लास में जाके स्टूडेंट ज्ञान बांट रहे होते हैं. जो कुछ करते हैं लाइफ में, ख्वाहिश होती है कि वो लोगों को सिखा दें, बता दें. I used to write, by the way. मेरे को है 115+ आर्टिकल्स, मोस्टली ट्रैवलॉग्स, लेकिन मैंने देखा रुझान नहीं है लोगों का पढ़ने का. जिनको मैं पढ़ाना चाहता था या पढ़ाना चाहता हूँ, उनका रुझान नहीं है. तो पहले तो मैं फेसबुक पे था और अभी हूँ और काफी एक्टिव हूँ. आई डोंट नो, आप मुझे देखती हैं वहाँ, रोज मैं कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा होता हूँ, और उस पर भी मैं आऊँगा आपकी रेफरेंस से. लेकिन लेटली मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो गया कि मोनोलॉग है, बड़े आराम से अपनी बकबक करते हैं, जिसको सुनना है सुने और जिसको नहीं सुनना वो भी सुनता है, पुअर सोल. बट ये कि आराम से जो है ना वो करते हैं और ज्ञान बांटते हैं, टूरिज्म पे, मैनेजमेंट पे और तसव्वुफ पे. आई एम अ हार्डकोर सूफी. वो अलग बात है, मेरी जो बेगम साहिबा है वो मुझे सूफी बनास्पति कहती है, व्हिच इज फाइन. ना माया ना क्या, ना माहती ना सूफी. एग्जैक्टली. तो वो लाइफ इज लाइक दैट. बट जो समझते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह. और फेसबुक के हवाले से बाय द वे, और मेरा भी यही सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव है. अगर आप देखें तो फेसबुक पे मैं आई एम अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. अक्सर लोग कहते हैं शेख साहब आपका वो मिजाज फेसबुक पे नजर नहीं आता जो आप हैं. तो मैं उसे कहता हूँ किताबी चेहरा फेसबुक. अब उसका नाम भी चेंज हो गया, मेटा रख दिया गया. तो वो तो एक फ्रॉड है बेसिकली. उसमें सेंटी हो जाते हैं, शिया सुन्नी मसाइल पे लड़ाई शुरू हो जाती है, सिंधी पंजाबी और पठान आपस में शुरू हो जाते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो इंडिया पाकिस्तान की कहानियां शुरू हो जाती हैं वगैरह. हर इंसान जो है वो माशाल्लाह मुफ्ती है वहाँ, फेसबुक वॉरियर, कीबोर्ड वॉरियर, और हर अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस कर रहा होता है, बोलना आता हो नहीं आता हो. फिर एक टिकटॉक की एक अलग दुनिया है. लोग कहते हैं आप टिकटॉक पे क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ यार ये देखो मेरे हाथ. अल्हम्दुलिल्लाह रहने दो मुझे, क्योंकि माशाल्लाह उस पे बहुत आला दर्जे का काम हो रहा है. अच्छा भी हो रहा है नो डाउट, लेकिन नहीं अच्छा तो हो रहा है. मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ टिकटॉक से. हाँ, बेसिकली इट्स हाउ यू टेक इट. ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपके ऊपर है, मतलब कुरान.com भी है, आपकी मर्जी, आप वो पढ़ें या आप और खुराफात में लग जाएं. बिल्कुल. AI पे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी आप AI पे भी कोई बात करें, तो मेरा उसमें टेक ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेचुरली स्टूपिड पीपल. सो आई काउंट माइसेल्फ. वो अलग बात है कि जो मेरा सरनेम है और जो फॉर सम रीजन मेरे नाम के शुरू में आता है शेख, उसके बीच में अगर आप गौर करें तो SHAIKH. तो मैं तो बना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हूँ. मैं तो, मुझे गूंदा ही उस घाटे से गया है, तो मैं क्या खाक बोलूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वगैरह. लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ मुनफरिद रहा आज का प्रोग्राम. हमने मोस्टली मीरा मलिक को जानने की कोशिश की और कूजे में समंदर को बंद करने की कोशिश की. मुझे आपका एक लाइफ का डिफरेंट पहलू
نظر آیا. اور اسپیشلی یو بینگ براٹ اپ ان کویت, I was in Saudi for 7 months. My mother was a professor. 3 سال کے لیے وہ وہاں گئی تھی 80s میں, 82 سے 85 میں. My father had to resign and go with her. اور میں نے انٹر سائنس کیا تھا, اور اس کے بعد وہ بشرا زیدی والا بائی دا وے کیس ہوا 83 84 والا. میں اس کا افیکٹی ہوں. 1.5 سال NED یونیورسٹی بند رہی تھی اس جھگڑے میں, اور میں نے سفر کیا تھا اس میں, پلس اور چیزوں میں بھی. تو 2.5 سال میں میں نے 1 سیمسٹر پاس کیا تھا. تو اس وقت مجھے بھی بڑا ہوتا تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا, لوگ آگے چلے جائیں گے. بٹ اٹس آل ہاؤ واش, اٹس آل نان سینس. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اینڈ یو لیو دا لائف. ابھی میری جو بیٹی ہے, کووڈ کے دنوں میں وہ او لیولز میں تھی, اور اس کا پرولونگ ہوا, پھر اے لیول میں توڑ کے اس نے کوئی 7 سیزنز کر کے فائنلی ابھی آخری اس نے اپنا اکانومکس کے پرچے پاس کیے. میں اس کو یہی سمجھاتا ہوں, بیٹا موج مارو, لیٹ ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون مائی سن جو 2 سال اس سے بڑا ہے, اس کو فوج میں جانے کا شوق تھا. میرے پورے خاندان میں نہ مائی سیلف نہ میری وائف کی طرف سے کوئی فوج میں نہیں تھا. سب نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو, یہ ٹائم ہے فوج میں بھیجنے کا, دس دیٹ. میں نے کہا اس کا پیشن ہے, کر لینے دو. اتنے لمبے اس کے بال تھے, وہ اس نے کاٹ لیا, 8-10 کلو وزن کم کیا. اتنا پیشنٹ تھا وہ بچہ فوج میں جانے کے لیے. SSB میں فیل ہوا, پھر پاس ہوا, پھر چلا گیا, 9 مہینے رہا, اور انفارچونیٹلی ہی ہیڈ ٹو لیو PMA بیکاز اس کا کچھ میڈیکل ایشو آ گیا تھا. یس, اور ہفتہ بھر لگا. یس, ہم پیرنٹس کو سائیکولوجیکلی ڈیل کرنے میں ایک اچھا سیٹ بیک تھا ایک 20 سال کے بچے کے لیے, 20-21 سال کے. لیکن الحمدللہ, اور پھر وہ اب نسٹ میں ہے, اور اب 3rd سیمسٹر میں ہے, ماشاء اللہ. از ویری ہیپی کہ اب وہ جو اپنی کلاس کے جو بچے ہیں ان کے لیے وہ کہتا ہے بابا سارے پپو بچے ہیں, بچے اور بچیاں ہے نا, وہ ایکسپیرینس ہے. تو ریگریٹس نہیں رکھتے. مگر اللہ نے اس کی خواہش ضرور پوری کی PMA جانے کی. اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اس دنیا کا ایک مزہ ضرور چکھا. بالکل چکھا. ناٹ جسٹ دیٹ, اتنے اچھے فرینڈز بنائے کہ ابھی وہ چھاؤنیوں میں گھس جاتا ہے. اس کے جو بیچ میٹس ہیں, اس کے جو سینئرز ہیں, وہ دندناتا پھرتا ہے ان کے ساتھ, اور یہی چاہیے تھا اس کو. تو مزے وہ کر رہا ہے. تو میں نے یہی دیکھا لائف میں, یو اینڈ آئی ہیو پلانس, بٹ ونس وی ریئلائز دیٹ ہی از دا بگیسٹ پلانر, اور اس کا جو پلان ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا, جو ٹھیک ہی ہوگا. کبھی کبھار میرے جیسا سوچتا ہے کہ یار یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ زیادتی نہیں ہے. لیکن پھر میں یہ سوچ کے چپ ہو جاتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. وہ تو شہید ہو رہے ہیں, وہ تو سارے شہید ہو رہے ہیں. یعنی اللہ کو صاف کہہ رہے تمہیں ہمیں اتارا ہی گیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, آپ کے اعمال دیکھنے کے لیے, who is doing better than others. بات اصل میں وہ مسئلے میں نہیں ہے. آج سوال تو ہم سے ہوگا نا کہ تم دیکھ رہے تھے تو تم نے کیا کیا. تم نے کیا کیا. گریٹا تھنبرگ 22-year-old kid, Swedish, I don't think she even goes to the church, and she's leading 45 countries. اور ہم یہاں گھومو پہن کے بیٹھے ہیں. But thank God. پہنچنے والے اللہ کے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. آپ ویلیوز دیکھیں نا, آپ ویلیوز دیکھیں. ہم مجھے بتائیں کہ میں اپنے بچے کو چاہوں گی کہ وہ جائے, کبھی نہیں. سینیٹر مشتاق سے میری ملاقات ہوئی, بڑا نفیس آدمی ہے, وہ گئے ہوئے ان کی زندگی کے لیے اتنی دعا کر رہے ہیں. دعا تو ہم سب کے لیے کر رہے ہیں. مگر میں لوگوں کو کہتی ہوں, مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں تو میں نے تو ٹوٹل بائک آؤٹ کیا ہوا ہے. میں تو یہ بیج بھی لگا کے ہر مستقل میرا یہ بیج فلسطین اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ میں نکلتی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. میں کہا نہ ہو, آئی ایم اونلی ریسپانسبل فار مائی سیلف. میں جب اللہ کے پاس جاؤں گی, میں اپنا حساب دے رہی ہوں نہ میں علی کا دے رہی ہوں, نہ زید کا, نہ بکر کا. میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری کیپیسٹی میں جو تھا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا. اللہ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا اس کا رزلٹ کیا نکلا جو تم کر رہے تھے. اللہ تو صرف آپ کا ایفرٹ دیکھتا ہے, آپ کی نیت اور ایفرٹ. دیٹس اٹ. تو اور اسی طرح زندگی کا ہر کام ہی ایسے ہی علی, آپ اپنا ایفرٹ کیے جائیں. یہ جو ہمارے یہاں سوچے نا کیا فائدہ, میں مجھ سے پوچھے, میں آپ کو 1000 عورتوں کی نا لسٹ دے سکتی ہوں میرے کانٹیکٹس میں سے جو اب ریٹائرڈ ایجوکیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی کیونکہ ظاہر ہے میرا سیکٹر یہی ہے. کہہ کے مر گئی,
पिट जाती हूँ कि यार उठ के कहीं जाके कोई कम्युनिटी सर्विस कर लो, कुछ कहीं जाके एक लेक्चर दे दो, कुछ कर दो, नहीं तो क्या फायदा, वी आर नॉट गोइंग टू बी पेड फॉर दैट। मैंने कहा यार हर चीज के लिए तो पेमेंट नहीं होती, मैंने कहा और कुछ नहीं कर सकते, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मेरा बस चले ना अली, मैं तो पॉलिसी बना दूं कि हर टीचर का अपना यूट्यूब चैनल होगा। We do not have content for our children, for crying out loud, इसलिए आपका बच्चा बैठ के छोटा भीम देखता है। We have done nothing for them, we are leaving nothing behind. इतना गैप है, इतना गैप है। और अल्लाह भला करे ये बिलाल मकसूद का पक्के दोस्त नाम के उन्होंने पपेट शुरू किया। मैंने कहा इसी कैलिबर का बंदा कोई ऐसा काम शुरू कर सकता था। हैव यू सीन इट? नहीं जरूर देखिए। पक्के दोस्त जो है पपेट शो है, क्या मजेदार यानी शुरू किया। या शहजाद रॉय जैसे लोग हैं जो, ये हमारे हीरो है, हमारा हीरो है शहजाद रॉय, हदीका कयानी। हमने तो पता नहीं हीरोज किसको बनाया हुआ है। तो मैं बता रही हूँ कि हमारे पास वी हैव सो मच दैट वी कैन कंट्रीब्यूट। कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरी फ्रेंड है एक, उसने एक दिन मुझे कॉल किया, कहती है मीरा तुम्हारा दिमाग सही है। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहती है yesterday I saw your video, you were making आलू के कटलेट्स बना रही थी। मैंने कहा तो कहती है तुम लीडरशिप की ट्रेनिंग देकर आई हो। मैंने कहा तुम मुझे कसम उठा के कहो कि बीइंग अ वर्किंग औरत तुमने क्या कभी घर में सफाई नहीं की, बर्तन नहीं धोए, रिश्तेदारियां नहीं निभाई, बाहर से सौदा लेके नहीं आई, खाना नहीं पकाया, तुम इतनी प्रेस्टिजियस कॉलेज की प्रिंसिपल हो, तुमने कभी ये काम नहीं किया? कहती क्यों नहीं किया, हर वर्किंग औरत करती है। तो मैंने कहा मैं भी वही नहीं औरतों में से हूँ, सवाए इसके कि मैं ये दिखाती हूँ। लोग कहते हैं ना आज तुम ये कर रही हो, कल तुम वो कर रही हो, परसों मैं ये वो कर रही हूँ। मैंने कहा अल्लामा इकबाल ने मेरे लिए कहा था कि जहां और भी है आप एक्सप्लोर किए जाए, आपको कौन रोक रहा है? मैंने ना अपना वो शुरू किया ना यूट्यूब चैनल। अब हर कोई कहता तुम्हारा नीश क्या है, तुम्हारा नीश क्या है? किसी दिन तुम किसी पे बात करती हो, किसी दिन तुम, मैंने कहा मेरा नीश ही यही है, अ लाइफ ऑफ एन अर्बन वुमन ऑफ पाकिस्तान। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या सिखाना चाह रही हूँ, दैट्स द नीश। मगर लोग नहीं एक्सेप्ट करते, कहते नहीं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप जो है गार्डनिंग की बात करते हैं ना, पर सारी जिंदगी आपने उसी की बात करनी है। भाई आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक दैट। नहीं चलता वो तो आज तक 5 साल हो गए, आज तक मोनेटाइज ही नहीं हो रहा वो, क्योंकि सारा कोई देखते ही नहीं है उसको। मगर आई एंजॉय दैट, मैं आई एंजॉय, और मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरी कोई भी वीडियो हो उसमें कोई एक सीखने वाली बात जरूर नहीं चाहिए। वो ये नहीं कि बस मैंने दिखा दिया कि मैंने जी आज इतने महंगे कपड़े ले लिए, आज मैंने इतना महंगा रेस्टोरेंट जाके खाना खा लिया। वो भी लोग कंटेंट बनाते हैं, फिर वो भी फेमस है, इस तरह नहीं कहना चाहिए था मुझे। बहरहाल मेरा अपना जाती ख्याल है कि मेरा कंटेंट हो कुछ सीख मिलता है, समथिंग टू लर्न फ्रॉम। लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। हम बेच नहीं रहे भाई, हम तो बता रहे। आपने आलू के कटलेट की बात की, मेरा जो आखिरी क्लिप है यूट्यूब पे वो है हाउ टू मेक पुडिंग एंड जेली विच आई पर्सनली लाइक। और मैंने उन लेजी मर्दों के लिए और लड़कों के लिए वो क्लिप बनाया है जो किचन में काम नहीं करते। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इवन माय फर्स्ट माय वाइफ कि यार आप एक ट्रेनर हो, आप एक प्रोफेसर हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, आई लाइक इट, यू नो। आपने हर चीज अपने, बस अली ये तय हो गया, आप कराची वाले मेरे भाई हैं, किसी दिन आए मैं आपको बिरयानी खिलाऊं। और गारंटीड मैं कहूंगी कि मैं खैर स्टूडेंट की बिरयानी नहीं, मगर मजा आएगा आपको। वैसे अब झगड़ा हो जाएगा बिकॉज़ माय वाइफ इज अ वेरी गुड कुक बाय द वे। मैं विड्रॉ करती हूँ। मैं लोगों को सिखाती हूँ जो जिंदगी है ना ये बिरयानी की तरह है, इसमें एक चावल होगा, एक मसाला होगा, एक कुछ होगा, और फिर एक खास वक्त तक आपने उसको दम देना है, सब्र से काम ले तो प्रोडक्ट निकलती है। वरना तो देखा जाए तो आलू गोश्त है या चावल है या मसाला है ना, मैं कहा उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो उसको बिरयानी बनाता है, उसका तरीकेकार, उसकी जो लेयर्स हैं।
اور اسی پہ پنڈی اسلام آباد اور لاہور کے لوگوں سے ہم کراچی والوں کا جھگڑا ہوتا ہے بریانی بنانی نہیں آتی وہ ہر چیز میں وہ اورنج رنگ ڈال کے مرچ ڈال کے اورنج رنگ کر کے وہ کہتے ہیں کہ بریانی ہے. ہر کونے میں تو بریانی مل رہی ہے. چلو چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تو آئی تھنک یہ آف دا کیمرا کر لیں گے یہ والا معاملہ یہ والے ناراض نہ ہو جائے. چلو it was a pleasure talking to you. ایک آخری کیا بات آپ چھوڑنا چاہیں گے before we close the program for your audience؟ ہاں یہ سب بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کی پریپیئر کرنا چاہیے. بس میں کیا کہنا چاہتی ہوں, میک دا بیسٹ آؤٹ آف آل دا نعمتیں اینڈ ریسورسز اللہ ہیڈ گیون. چاہے آپ بول کے, ہاتھ سے کام کر کے, مسکرا کے, کنٹریبیوٹ, کوئی ایک چیز اس دنیا میں ضرور چھوڑ جائیں جو آپ کا صدقہ جاریہ بنتا رہے. بس دیٹس اٹ. اپنے کام ایسا کچھ کر جائیں کہ کوئی 10 سال بھی دیکھے, بعد بھی کچھ ملے کسی کو کہے کہ ہاں یہ میں نے فلانی چیز فلاں عورت سے سیکھی تھی. میرا نا ایک میں وہ سب کو کہتی ہوں کہ ایک میرا فلسفہ ہے کہ ہر انسان اپنا لے. آپ دیں, آپ اگائیں ایک شجر, سکھائیں ایک ہنر, یا دیں بلی کو ایک گھر. بس یہ کر جائیں. ویری انٹرسٹنگ. تو پھر بلی کا گھر تو آپ نے کر ہی لیا اور ہنر تو آپ سکھا ہی رہے. بس مجھے ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس اسی کو صدقہ بنائے رکھے. ایک شجر ضرور لگائیں اپنی زندگی میں, ایک کسی بندے کو نہ کوئی ہنر سکھا دیں, اور ایک بے زبان جانور, بلی سے مطلب بلی نہیں ہے, اسٹریز ہیں, ایک گھر دے دیں اس کو, ایک بس. Amazing. یہی کہنا چاہتی ہوں. Amazing. وما علیکم الا البلاغ. چلے 1 بج گئے. It was a pleasure. گھنٹے. Thank you. Thank you so very much for accepting the invitation. اور بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اینڈ یہ جو سلسلہ ہے ڈائلاگ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. آج کے لیے تو ختم ہو رہا ہے اس پروگرام میں, بٹ وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک آن دیز لائنس تھرو ڈفرنٹ چینلز وغیرہ, اور مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. ضرور. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا, بہت شکریہ سننے والوں کا. اللہ کی امان میں. Pleasure is all mine. You take care. Allah Hafiz.